Hi guys, good morning guys. Gikan day ko dito sa balay sa akong partner guys. Human mo adto day ko ron ilang mama kay mag nakoy buhaton dito sa pikas guys. So siya guys akong partner kay ni duty naman. Ide ako po maadto po ko ilang mama kay nakoy buhaton. Kaning dala na paingon dito sa akong partner. Kaning dala na paingon dito ilang mama. So moadto na ko guys. Na kuan guys, kay wala man ko ilingaw. So moadto sa ko kay ang partner duty naman. Oh, nindot kayang adlaw kay naay kuan ba? Naisan. Nya familiar mo aning lugar guys. Nindot kay siya view. Oh. See. Pero kay taas-taas pa man guys. Taas-taas pa man kayo akong adtoon. Layo pa man kay ko sa di pa abot ko dito. Kay magkanta-kanta pa ko. Aning dala na kay perti biyang layo. So makaya ra ni nako guys lakwon. Diri ko dapita guys if kung mangahoy ko guys nga igsulubnod. Diri ko manguha kaning kalubinhan. Nya kanang palo ana guys sa lube masugnod man siya guys. Mao na akong kuhaon. Oh, to. Oh, napo dito. So, ako diri lang dagway ko kutob guys kay layo pa man to. Dili makaya nako og kanang kuha tanan og video kay layo kay to. So diri lang ko kutob sa guys. Daghan kayong salamat sa pag-support tanin yung tanan. So bye.